SIR प्रोसेस म्हाका दिसता खंय तरी 2-2.5 म्हयने हो चालूच आसा आनी आतां ड्राफ्ट रोल येयल्लो आसा. जेन्ना SIR स्टार्ट जालो, SIR हो बरो प्रोसेस, फिल्टरेशन ऑफ वोट्स, हितूर आमकां क्लियरिटी आनी क्लॅरिफिकेशन बरें मेळटा. आमी हेड्स ऑफ म्हणटा हो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून SIR. पूण जेन्ना प्रोसेस स्टार्ट जालो 2 म्हयने ERO आनी AERO हे दोन कडेन हियरिंग्स जाताली. म्हाका दिसता ERO आहा पळय तो जबाबदार आसता. नोटिसीस जेंका काढल्या पळय तेंची नावां डिलीट जाल्या. हांव मागतां डॉक्युमेंट्स आसून सुद्धा तेंची नावां डिलीट केल्या. हितूर खंय तरी हो ERO आमी ऑलरेडी कंप्लेन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान अमित पाटकर साहेबान कंप्लेन लॉन्च केल्या इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमच्या EROचेर. तशेंच BLO जेन्ना डॉक्युमेंट सबमिट करता ERO कडेन, EROचे काम आसता ते इलेक्शन वोटराचे सबमिट म्हटल्यार तेका एनरोल करपाक रोलार. ऑब्जेक्शन आसा, हांव एग्रीड, ऑब्जेक्शन आसा म्हटल्यार तेणी काम केलें, आमी तें घेवन बसना. पूण जेन्ना तो मनीस सपोज सिद्धेशाचेर ऑब्जेक्शन हाडटा आनी तो आपले व्हरून डॉक्युमेंट्स BLO कडेन ERO कडेन दिता आनी ERO तो BLO कडेन दिता, BLO ERO कडेन दिता, तरी सुद्धा डिलीट जाता. डॉक्युमेंट्स दिवन तुजें नाव डिलीट कशें जाता? हितूर सारकें क्लॅरिफाईड जाता की हितूर खंय तरी सर्टन फॅमिली, सर्टन वोटर खंय तरी टार्गेटेड जाता. वॉर्डान वेचून भारतीय जनता पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तेणी काल प्रेस घेवन सांगले की आपल्या वॉर्डान सर्टन वोट्स टार्गेट केल्या. म्हाका दिसता तेंच्याच भितर टार्गेट करता. म्हटल्यार हो खंय तरी एका खंयच्या तरी आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येता आनी तो ERO तेजें आयकता. म्हाका दिसता खंय तरी हे EROचेर एक्शन जावंक जाय. आनी आतां जी तेणी म्हटल्यार फॉर्म 6 भरल्यार नावां सगळ्यांची ऍड जातली, ह्या प्रोसेसाक खंय तरी ते ERO चेंज करपाचो. हे काम एक्चुअली लोकल MLAचें. हे कोण डिलीट जाल्या पळय 7-8 हजार वोट्स, ते वोटिंग तेका मारलेले आहा तेंच्यांनी. तेणी घेवपाक जाय, हे सगळे तेणी प्रोसेस फॉलो करपाक जाय, तेणी EROक सांगपाक जाय. हे आमचें काम न्हू, हे तेंचें काम. जेन्ना गरज पडटा पळय तेन्ना वोटरांकडे धाडटा आनी जेन्ना नाका तेन्ना तूं डिलीट करूंक सांगता. म्हाजे कडेन फोटोज सुद्धा आसा जे ऑफिसान थोडे BLO, हांव म्हणटा कितें थोडे BLO तेजे इन्स्ट्रक्शन आयकून खंय तरी रॉंग प्रोसेस केला. आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या प्रोसेसान फूल BLO सफर जालेले आसा. थोडेच BLOनी जे 4-5 BLOनी मिस्टेक केल्या पळय, बाकीचे सगळे BLOंक त्रास जालोलो आसा. सगळे फोन BLOक करतात आनी तांकां थोडे गाळ्यो सुद्धा मारता. म्हाका थोडे BLOनी फोन, आमची नावां कित्याक डिलीट केल्या? BLOन आपलें काम केलेलें आसा. BLOन ते डॉक्युमेंट्स काडून EROक दिलेले आसा. ERO जबाबदार. EROन ते अपलोड करूंक ना म्हणून तर नावां डिलीट जालेली आसा. हो प्रोसेस आनी BLOचेर हितूर खंयच चुकी ना. हांव मागतां ते ERO चेंज करूं. आतां ERO तो चेंज करपाक जाय. आनी हो प्रोसेस आसा फॉर्म 6 आसा पळय, ते येवन परत सगळ्यांची नावां एनरोल जावपाक जाय. आनी हांव एकूय नांव डिलीट जावपाक दिवपाक ना. तेका लागून आमी आमच्या ऑफिसांतल्यान आमी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट केलेलें आसा. आमी वॉर्ड वायजूय वयतले. जे लोक आमकां म्हटल्यार एक अम्ब्रेला घेवन आमी बसतले. कोणाक जाय जाल्यार आमी पर्सनली घरा कडेन वयतले. कोणाक येवपाक जायना तेन्ना आमी घरान वयतले. ही सगळी सर्व्हिस आमच्या ऑफिसांतल्यान जातली. ऑलरेडी आमी आमचो प्रोसेस आमच्या ऑफिसांतल्यान स्टार्ट केलेलो आसा आनी वॉर्ड वायज करतले. आमी प्रत्येक वॉर्डान अम्ब्रेला घालून बसतले, नाल्यार खंयसर देवळाच्या मंडपान बसतले. जो कोणाक येवपाक मेळना. आफ्टर 6 जाल्यार 6 येतले. हो म्हयनो कंटिन्युअस आमी लोकांकडे टच जातले. आनी कितें आसलें म्हाका पर्सनली नाल्यार आमच्या प्रेसिडेंटाक जावं आमच्या BLA1 आमचो काँग्रेसचो जो सतत हो प्रोसेस आसतना सतत तो पर्सनली फॉलोअप करून काम करतालो. तशेंच
मदीं आमचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर सर तो सुद्धा दोनदा येवन ERO कडेन आमचे आर्ग्युमेंट जाल्ले आनी तेणी प्रोसेस करता म्हटलेलो ते सुद्धा पासपोर्ट हो व्हॅलीड डॉक्युमेंट्स तो रिजेक्ट करता ERO. हांव परत आमी तेजे पयलीं प्रेस घेवन सांगलेलें तेजेरूय कोणी एक्शन घेवंक ना. आमी ऑलरेडी इन रायटिंग दिला. म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय आनी हांव वास्कोकारांक इतलेंच सांगूंक सोदतां जी नांवां डिलीट जाल्या पळय तेंच्यांनी पॅनीक जावं नाका. आमी आसा एकूय नांव हांव डिलीट जावंक दिवपाक ना आनी कितें आसल्यार सपोज कर आनी तेजे फुडें प्रोसेस आसा जाल्यार आमी आमचे पार्टी प्रेसिडेंटाक धरून करतले. देव बरें करूं. आयचे मदीं आसा आमच्या वांगडा वास्को काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट सिद्धेश कलंगूटकर तसोच वास्को काँग्रेस लिडर नंददीप रावत. आयचो प्रेस घेवपाचो कारण म्हटल्यार जो ऑन गोईंग SIR प्रोसेस आसलेलो तो गेल्या 2.5 म्हयने चलतालो तो आतां 21 तारखेक फायनल ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्यार लोकांच्या मनान मातसो पॅनीक सिच्युएशन जाल्लें आसा कित्याक वास्कोन 11,657 वोटर्स डिलीट जाल्ले आसा. हितून अरावंड 4,657 लोकांक हियरींग काडलेल्यो तितूंच्यो 2,485 लोक हियरींग अटेंड करून डिलीट जाल्ले आसा. हे लोकांनी एक जेन्युअन वोटर्स वास्कोचे जेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स हेंच्यांनी प्रोड्यूस केल्ले हियरींग अटेंड केल्ली टायमार पूण तरी पूण तेंचे खंय तरी तेंचे नांव इलेक्टोरल रोलाच्यान काडून उडयलेलें आसा. आमी टायम एंड अगेन सांगताले लोक हांगा फेक ऑब्जेक्शन करून पॉलिटिकल प्रेशराचेर तेंचेर ऑब्जेक्शन रेज करून तेंचे नांव डिलीट केल्लें आसा. हितून खंय तरी EROन आपल्याचें काम सारकें करूंक ना म्हणून अशें ही परिस्थिती जाल्ली आसा. हे जाल्ल्या कारणान लोक परतून आपलें नांव घालपाक खूब पर्यंत प्रयत्न करता. तशेंच तांकां भंय आसा खंय तरी तेंचें नांव वयतलो आनी तेंचो एक डॉक्युमेंट खंय तरी तेंचो आसलेलो डॉक्युमेंट तेंचो खंय तरी नाच जाता. हितून आतां पळोवपाक गेल्यार ERO आतां परतून हांव मागता ते ERO कडेन कितें तेंच्यांनी जाता ते पण तेंचे डॉक्युमेंट तेंचे दिलेले आसा ते परतून स्क्रुटिनायज करपाचे. जे डिलीट केला लोकांनी तेंचे डॉक्युमेंट्स परतून पळोवपाचे जर जेन्युअन आसा जाल्यार परतून ताका तेंच्या रुलार एडिशन करपाचे ट्राय करपाचे. आतां आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट फुडें उलयतलो. आयज म्हाका दिसता हो SIR प्रोसेस जो आतां अजून पर्यंत चालू आसलो तो एक तेजे जे लूप होल्स आनी तेजे इश्यूज जे आसले ते काँग्रेस पक्षान नॅशनलिस्ट न्हू गोंयांनी खूबदां काडल्या. म्हणजे फ्रॉम द स्टार्ट अँड टायम एंड अगेन आमी ते इश्यूज रेज करीत आसा. आतां आमी जेन्ना हें करता आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आहा तेंच्या मदल्यान एकट्यानूय केन्ना हो इश्यू रेज करून नासलो. अँड दीस इट सेल्फ प्रूव्स that the entire election, the SIR process was planned and was actually designed for the Bharatiya Janata Party. आता हितून जेन्ना आमी म्हणटा आता 2 दीस पयलीं म्हाका दिसता वास्कोच्या तेंच्या BJPच्या सेक्रेटरीन वास्कोन एक प्रेस बायट दिली आनी त्या सेक्रेटरीन त्या दिवसा म्हणलेलें की हो एक पॉलिटिकल प्रेशर जावन आसा जो ह्यो BCI जे इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा जे आसा ताका ह्यो एक पॉलिटिकल प्रेशर घालून तेंचेर जी प्रॉपरली जे करपाचो प्रोसेस जो फॉलो करपाचो तो मॅन्युप्युलेट करून खंय तरी तांकां तो पॉलिटिकली प्रेशरायज करून घालता. आतां हांव विचारपाक सोदतां की ह्यो जो गव्हर्मेंट आसा ती तुमचीच बीजेपीच गव्हर्मेंट रन करता. बीजेपीचोच सेक्रेटरी एक प्रेस बायट दिता आनी तितून तो म्हणटा क्लियरली की हो एक पॉलिटिकल प्रेशर जावन आसा तेंचेर म्हणून. सो आमचो पक्ष एक डेमोक्रेटीक पक्ष आनी आमी आतां इलेक्शन्स लागीं पावल्या म्हणून हे इश्यूज वयर काडना. तेणे समज म्हणला आसतलें ताका खंय तरी तेच्या वॉर्डान खंय तरी ताका दूख लागला आसतलें की तेजे जे वोटर बेस खंय तरी माल लागला आसलो तांकां. सो हांव म्हणपाक सोदतां की आमचो ह्यो प्रोसेस जो आसा तो थ्रू आउट द इयर वयता आनी वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. हितून जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जो प्रत्येक
मनशाचो कॉन्स्टिट्युशन रायट टू वोट, त्या कॉन्स्टिट्युशन रायटा खाली म्हाका दिसता की हे ECIन जे चालूक दवरला ते तेंच्यांनी बंद करचें. हांव मागतां फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा कडेन की तेंच्यांनी जे फेक इश्यूज रेज करून जेंच्यांनी जे फेक हियरिंग्स मागयली ज्या लोकांचेर आनी जेंचे नांवां डिलीट जाली ते मनशांचेर पयलीं एक तेंकां हे करून तेंचेर एक तेंकां सोदून हाडपाचो पयलीं कोणें हें केल्या ते जे लोकांनी जे फेक नोटिसीस धाडल्या त्या लोकांक. दुसरें म्हणटा हांव मागता की जे आतां हे त्रास लोकांक भोगल्या आनी तेंचो एक कॉन्स्टिट्युशन रायट वयता तेका खंय तरी म्हाका दिसता एव्हरी इंडिव्हिज्युअलाक तो एक तेंचो रायट मेळचो आनी हे ECIन पळोवन घेवचें की कसो तेंकां तो आतां ह्यो रायट परतून तेंकां रिटेन करून दिवचो. थँक्यू.